Hello guys! Welcome to my channel! Ngayon, yung baril natin gagamitin natin. Wala siyang sniper. Ito yung sniper niya. Kinakabit ko ganyan, no? Mabilis lang ito kabit eh. Yung sniper niya. Di mo na ito kailangan ikakabit, guys. Sa SM lang ito nabibili. Tingnan nyo guys, ha? Kung paano yan ma-headshot. Warm up lang, warm up. Warm up yun na, warm up yun na. Tanggalin ko sniper. Warm up lang yan. Guys, kapag nakikita nyo to, please subscribe to me. Kasi, 10 subscribers ko. Please, kapag nakita nyo to, please mag-subscribe na kayo. Huwag nyo tong i-ignore. God's love you. Wait lang. Yung bala upside down. Nakaganon guys, oh. Diba, nilalagay ko. Nakaganon guys, oh. Nakaganon. Nakaganon. Tapos ginanon ko. Tapos binaril ko ganun, oh. Ano? Upside down kasi. Tayo maalis. Ika. Stupid na hanger. Damn! One point! Hey! Malupiton, boy! 1 point! Nag-aaral ako kanina, guys, eh. Assignment pa kami. Ayan eh. Bayan eh. Susuntukan. Di joke lang. Boom! Headshot! Tumalon ko ganyan, no? Gumana! Damitan naman na mahina ako mag-sniper ng ganito, eh. Na. Ba, mahina ako mag-sniper? Warm up lang yun, warm up. Pag nagsisimula akong warm up lang. Hey! Pumunta. Kita ko pumunta dito eh. Hello guys. Hello guys. What the hell? Where is it? Pumunta sa ilalim. Ah, hindi, nandito. Lumusot! Lumusot! Kita ko pa. Kala ko na wala eh. Headshot. Arrivals. Doon, 50 damage. Kapag nahit mo yung katawan, tignan mo to guys sa ulo, 150 damage. Ah, wala! Gusto mama, ganun, no? Laki yun, wala yun. Warm up lang. Ulit, warm up. Di yun count. Wala yun, warm up lang. Muntikan yung tablet ko, buti gumanon guys, oh. Ay, gumalaw yan, ha? Ano yan? Plus 50 damage. 100 health na lang siya. Kita nyo yun guys, gumanon yun.
naman nun. Kita niyo yun? Bas, bala. Bala, masarap. Masarap. Masarap inside yung bala. Hindi na kung guys. Mag-ano na nga tayo. Shotgun na lang. Shotgun. Shotgun. Boom! First shot, tumba! Ma, gumagawa ng YouTube bago. Oo. Guys, next thing na lang. Isa na lang guys. Ano na? Headshot. Shot. Headshot. Trial lang ako. Ano lang ako, beginner lang ako guys. Wait lang. Akin na yan, hindi yan yung ginagawa mo. Akin na. Bye-bye guys.